براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے پھر آج یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس کے کلام کی باتوں پر غور و خوض کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ سوالات اور جوابات سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی بھی مختلف سوالات ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کلام خدا کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ پھر لوگوں پر انحصار ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں کو قبول کریں یا رد کریں، لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں، تعلیمات سیکھنا، اصلاح کرنا، درستگی کرنا، تصحیح کرنا، اس کے لیے ماحول کو جان بوجھ کر ناسازگار بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں دور حاضر کے علماء کیا کہتے ہیں، آئیے اس کلپ میں دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بعض دوسرے اسکالرز کے ساتھ اسلام کے بارے میں جو مختلف نقطہ نظر ہے ان پر گفتگو کرو، اور اسی طرح تبلیغی جماعت جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ہمارے معاشرے میں گفتگو بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے جس کا آپ نے مشورہ دیا ہے۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں بڑی کوشش کی گفتگو کرنے کی، لیکن تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر گفتگو نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا کوئی حل اگر آپ تلاش کر سکیں تو مجھ کو بھی بتائیں۔ ہماری بحثیت مجموعی گفتگو کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تبادلہ خیالات کیسے ہوتا ہے، اختلافات کیسے کیے جاتے ہیں، شائستہ اور مہذب لوگ کیسے اختلاف کرنے کے باوجود اچھے سماجی تعلقات رکھ سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی بات کی غلطی واضح کرنے کے باوجود کیسے اس احساس میں ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تو جب تک آپ اس جگہ نہ کھڑے ہوں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو ہر آدمی پیغمبر ہے، براہ راست اس کو وحی آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے رائے قائم کر لی ہے ہمیشہ کے لیے قائم کر لی ہے، اس میں غلطی کے امکان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں گفتگو کہاں سے ہوگی؟ گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا آدمی یہ مان لے کہ ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی، اور پھر اپنی رائے میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہو جائے تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دعا کریں، میں بھی بہت دست بدعا رہتا ہوں، اور آرزو بھی بہت ہے کہ خدا کرتا کہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا کہ اہل علم کے مابین بے تکلف گفتگو ہوتی، وہ اپنے اختلافات پر بات کرتے۔ میرا اپنا تجربہ ہے یہ کہ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت میں عرض کر رہا ہوں اتفاقاً آ گئی ہے اور لوگوں کی خواہش کے خلاف آ گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ بڑی غلط فہمیاں تھی، 2 منٹ میں رفع ہو گئی، لیکن گفتگو کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے، بلکہ 30 مار خاں سمجھتا ہے، اور کہتا ہے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، مجھ سے زیادہ کون مظلوم ہے، مجھ سے زیادہ کیا کہتے ہیں کون ضرورت مند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے بارے میں ایک ایگو پرابلم پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی جو ہے ایگوئسٹ ہو گیا ہے، ہر دوسرا آدمی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے دوسرے قابل اصلاح ہیں، دوسروں کی اصلاح ہونی چاہیے، دوسرے ٹھیک ہونے چاہیے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کوئی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہذب اور شائستہ گفتگو کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط تعلیم کا پیرو ہے تو گو اس کی نشاندہی کی جائے تو بھی وہ دوسرے ہی کو غلط ثابت کرنے پر باضد رہتا ہے۔ افسوس ہے، غامدی صاحب نے کہا، پروفیسر طاہر صاحب نے کہا کہ بات کرنی چاہیے، لیکن حال ہی میں پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں اگر میری بات آپ ماننا چاہیں تو مانیے، نہ ماننا چاہیں تو نہ مانیے، خود تحقیق کیجئے۔ لیکن حال ہی میں
ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو غامدی صاحب نے کہا، اس کی زندہ تصویر حالات حاضرہ میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کی صداقت آپ کو نظر آئے گی۔ آئیے مرزا انجینئر محمد علی وہ بتا رہے ہیں کہ ان پر یہ قاتلانہ حملہ کیسے ہوا۔ آئیے ذرا دیکھتے اور سنتے ہیں۔ حامی تو فرقہ واریت کی لعنت کے خلاف کھڑے ہو کر آواز بلند کی ہے کہ سب سے علمی اختلاف رکھیں لیکن کافر کسی کو نہ کہیں، نمازیں سب کے پیچھے پڑھیں۔ الحمدللہ تو وہ بہرحال جو حملہ آور ہے اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس نے سمجھ لیں آپ 20 سیکنڈ کے اندر 20 سے زیادہ دونوں ہاتھوں میں خنجر پکڑ کے جو ہے وہ ضرب لگائی، اور اس کی مکمل HD ریکارڈنگ موجود ہے CCTV والی، لیکن وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، نہ نیٹ پہ چڑھائیں گے، وہ خفیہ ہے، ہم نے پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایویڈنس جو ہے بالکل کلیئر ہے، اور اس نے خیر کنوینس اپنے آپ کو کنفیشن بھی کر لی اور حوالے بھی اس کو پکڑ کے کر دیا گیا بعد میں۔ بال اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی ظاہر ہے پیچھے سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جو علماء جو ہیں وہ ان کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو پاکستانی قانون کے مطابق جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلیں گے، اور ہمارا یہ جو اتحاد امت کا پلیٹ فارم ہے اور فرقہ واریت کی لعنت اور نحوست کے خلاف جو ہم نے ایک علم بلند کیا ہے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں یہ دعوت پہنچ رہی ہے، الحمدللہ یہ اسی طریقے سے چلے گا۔ اور یہ جو ثانیہ ہوا 28 اکتوبر 2017 کو دن کو تقریباً 2:15 بجے کے قریب، میں اور عثمان بھائی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے تو میں پبلکلی کسی سے نہیں ملتا پہلے بھی، بس وہ اچانک اس طرح کا معاملہ ہوا، اس نے کوئی ریکی کی ہوئی تھی تو اس نے مطلب نہتا پا کے تو اس طرح اچانک پیچھے سے وار کیا، سامنے بھی نہیں آ کے کیا۔ تو بہرحال الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کٹ فرما دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے اللہ ہم سب لوگوں کو حق بات پہنچا سکتے ہیں۔ پھر میں نے زخمی حالت میں بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ مجھے اس وقت بھی یاد آیا مولا علی علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کہا تھا، علی دعوت ضرور دینا خیبر میں جانے سے پہلے ان کو، تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو میں نے زخمی حالت میں بھی، جب مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں نے اب جو ہے وہ بچنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنے شدید زخم لگے ہوئے تھے، خصوصاً یہ کن پٹی کے اوپر 1.5-2 بوتل تو ادھر سے نکل گئی اسی وقت یہاں پہ۔ بل میں الحمدللہ اس حالت میں بھی اس کو دعوت دی۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھ سے تم بات تو کرتے ہیں، میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ، چونکہ یہ تحقیق کرنے والے شخص ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے اور یہ تحقیق میں لگے رہیں، اور پوری دنیا کے انسان تحقیق کریں، اور پھر جو الہامی کتب خدا تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، جن میں توریت، زبور اور انجیل ہے، دنیا میں مسیحی اور یہودی پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں اور دیگر کتب کو بھی مانتے ہیں، تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اس شخص سے پوچھا، بھائی تو نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ فرقہ وارانہ لعنت، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ تو موصوف محترم مرزا صاحب، یہ لعنتیں کہاں سے پیدا ہوئیں، پیدا کرنے والے کون تھے، اس پر بھی کسی وقت ایک تحقیقی مقالہ زحمت کیجیے، اور پھر لعنتوں کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تحریر فرمائیے۔ دعا ہے خدا تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح تحقیق میں لگے رہیں، جس طرح سے غامدی صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں طالب علم ہوں اور سچائی کی تلاش کا طالب علم ہوں۔ تو ایسے ماحول میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، انہوں نے پھر فرمایا کہ بعض علماء جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن خراب نہ ہونے دیں، وہ بھی سوچیں کہ اگر میں سوال اٹھا رہا ہوں یا کسی نے جواب دیا ہے تو میں تحقیق تو کروں خود پہلے۔ تو آج ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جتنی بھی تعلیمات آپ کو زندگی ٹی وی سے یا دیگر مسیحی چینلز ہیں یا
हमारे मुसलमान बहन भाइयों के चैनल्स हैं, या हिंदुओं के, या सिखों के, या पारसियों के, बहाइयों के, जितने भी चैनल्स हैं वो सब तालीमात पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना पहले तहकीक कर ली जाए। चूँकि कलाम खुदा में ये बहुत वाज़ेह तौर से लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई खुदा है। तुम खुदा और उसकी तालीम से वाकिफ़ होगे और वो तुम्हें आज़ाद करेगी। किन चीज़ों से आज़ाद करेगी? जिनकी तुम कैद में हो। और जो शख्स सच्चाई की तलाश में होता है, फिर खुदा जो सच है, जो हक को जाहिर करने वाला है, वो फिर इंसानों पर आज़ाद करता है उनको। इंसान को अगर पता नहीं कि वो कौन से जिस्मानी और रूहानी बंधनों का शिकार है, और जल्द इस पर भी शो करूंगा मैं कि जो रूहानी अंधापन है उससे रुहाई कैसे पाई जाए, और शैतान किस तरह से डिसीव करता है, चाहे वो मसीही हों, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, या दीगर मज़ाहब के मानने वाले हों। बाग़े अदन में उसने डिसीव किया था, आज तक वो कर रहा है। कैसे कैसे करता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात ये कर रहे हैं कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा का कलाम खुदा की सच्चाई को खोलता है, जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमा दिया गया है, और जो मुख्तलिफ़ आयात हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि बाइबल को पढ़े बगैर तुम गुमराह हो, तुम राह पर नहीं हो सकते। कुरान का 4था चैप्टर है और उसकी 136वीं आयत है। फिर 10वीं सूरा है और उसकी 94 आयत है, और सूरह अल नहल है और उसकी 43वीं आयत है, और इसके अलावा दीगर बहुत सी आयात हैं जिनमें पैगाम बहुत वाज़ेह है कि बाइबल के बगैर तुम राह पर नहीं हो। और बहुत सी दीगर आयात हैं जो तस्दीक करती हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदा की तरफ से खुदा का कलाम था, है और रहेगा। तो हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो मुख्तलिफ़ सवालात करते रहते हैं, और मसीही भी। तो आज जो सवाल जिसके बारे में हमारे मुसलमान एक दोस्त थे भाई, उन्होंने ये सवाल बार बार उठाया था, उसका आज हम जवाब देंगे। साबित वो ये करना चाहते थे कि मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में जनाब खुदा के बंदे यूसुफ के बाप का नाम फ़र्क है, इसलिए बाइबल बदल चुकी है खुदा न खास्ता, और वो ये बार बार कह रहे थे। तो आइए ये देख लेते हैं हम मत्ती की अंजील में और लूका की अंजील में उन्होंने लिखा था हमारे फेसबुक पर, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि वो आयात क्या हैं, देख लीजिए। और फिर हम देखेंगे कि मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में खुदा के बंदे यूसुफ के बाप का नाम फ़र्क क्यों है, क्या उनके 2 बाप थे? तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। अब मत्ती की अंजील है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। याकूब नाम है खुदा के बंदे यूसुफ के बाप का, लिखा हुआ है। लूका की अंजील में देख लेते हैं। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, तकरीबन 30 वर्ष का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, यहाँ पर यूसुफ का बेटा था और यूसुफ एली का, जैसे समझा जाता था। अब ये बात गौर से सुन लीजिए कि कुरान में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए, वो खुदा का कलमा है, बगैर बाप के पैदा हुए। तो यहाँ पर है जैसा समझा जाता था। तो इससे मुराद ये नहीं, बाइबल बहुत वाज़ेह कहती है, मत्ती की अंजील, लूका की अंजील के मुक़द्दसा मरियम रूहुल कुद्स के वसीला से हामला हुई, कलमा मुजस्सम हुआ, तो उसमें इंसानी मलाप मर्द का हिस्सा नहीं है। इसीलिए ये लिखा जैसा समझा जाता था, चूँकि लोग ये समझते थे मुक़द्दसा मरियम की चूँकि मंगनी हो चुकी थी। तो ये बाद में भी बहुत सी आयात इस बातों को खोल देती हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर जोर ये दिया जा रहा है, जो हमारे मुसलमान बहन भाई उनके जहन में ये है
کہ چونکہ یہ نام چونکہ ایک جگہ پر فرق ہے، دوسری جگہ پر فرق ہے، تو لوگوں نے اناجیل کو بدل دیا ہوا ہے، یہ ثبوت ہے کہ بدل دیا ہے۔ تو میں ان سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس کتاب سے واقف ہوں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں جو آپ نے پڑھی ہیں، ان میں جو مصنفین ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے کہ یہ جو دونوں نسب نامے ہیں، ان دونوں نسب ناموں میں ثابت کیا جا رہا ہے، متعارف کروایا جا رہا ہے ذات المسیح کو، خداوند یسوع مسیح کی ذات کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور یہودیوں کا پس منظر ہے، یہ یاد رکھیے کہ یہودی لوگ ہیں، اس وقت رومی حکومت تھی، یہودی لوگ تھے جس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے، اور یسوع مسیح کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کے جو نسب نامے ہیں، ان کے جو نام ہیں، وہ کس طرح سے نسل در نسل چلتے تھے، کس طرح سے اس دور میں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ضروری ہے جب بھی کوئی شخص ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہے کہ سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی کہیں سے پڑھی ہوئی بات جو ہے وہ لے لیتا ہے اور وہ مان لیتا ہے، سنی ہے وہ یقین کر لیتا ہے ایسا ہی ہے۔ بائبل بدل گئی ہے، اناجیل بدل گئی ہیں، وہ لکھی ہوئی کہیں سے پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتا کہ جنہوں نے لکھی ہے کیا انہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے آپ تک پہنچائی ہے کیا انہوں نے تحقیق کی، اور پھر یہ باتیں ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے بائبل میں سے ہی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بات کسی تک پہنچتی ہے تو ضرور کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ کہاں سے تحقیق کی جائے؟ جن کی وہ باتیں ہیں، جن کا وہ کلچر ہے، جن کی وہ کتابیں ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ تو آئیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ متی کی انجیل میں جب بھی کوئی مسلمان بہن بھائی ہو، مسیحی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پہلے تحقیق کرے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل دوسرا باب اور 4 آیت سے 6 آیت تک۔ اس پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، جیسے گامدی صاحب نے، طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ سیکھنے کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن سیکھنے کی ترتیب کیا ہے، سیکھنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ جن کی کتاب ہے، جن کا کلچر ہے، جس دور سے ہے، ان لوگوں نے کیا اس کے بارے میں لکھا ہے، وہاں کیا سمجھتے تھے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ میرے ساتھ ہوں گے پاسٹر ندیم صاحب، وہ آج ہمارے لیے آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور پروگرام میں شریک بھی ہوں گے۔ پاسٹر ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید۔ جی شکریہ، خداوند کا شکر ہو، میں آپ ٹھیک ہیں، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے۔ اور یہ تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو چل رہی تھی، کسی کا انٹرویو آپ دیکھ رہے تھے، تو میں خدا کے کلام میں سے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، یوحنا 16 باب اس کی 2 آیت، جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ اب پتہ نہیں لوگوں نے اپنا خدا کسے بنا رکھا ہے، قتل و غارت میں آگے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتے ہیں، جان لینا چاہتے ہیں۔ تو ابلیس کا یہ بہت بڑا ایک وار ہے انسان کے اوپر کہ وہ کس طرح سے اس کو کچل ڈالے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے یہ جو آیت آپ تمام احباب کے سامنے رکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ سمجھیں گے کہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ سمجھیں گے، یہ سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ قتل کرنے والے قوت کا منبع کہاں سے ہے؟ یہ تحریک کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پاسٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور پھر یہ یقین رکھنا کہ خدا کی خدمت میں ہے، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں نئے عہد نامہ سے جو نسب نامے ہیں ان پر جو اعتراضات ہیں۔ سیکھنا کہاں سے ہوگا؟ اس دور کے لوگ جن کی یہ کتب ہیں، جو ان باتوں کو سمجھتے تھے، کلچر کیا تھا۔ تو آئیے دیکھیں کہ متی کی انجیل 2 باب میں، پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ آیت مینشن کی ہے، پڑھیے گا ذرا متی 2 باب 4 سے 6 آیت دیکھتے ہیں کہ کیسے تحقیق کرنی چاہیے۔ جی پاسٹر صاحب۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے،
तू यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो सारी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, इसका पस मंजर थोड़ा सा बताएं। सीखने के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि जी ये जो हवाला है इसमें ये है कि जो रोमी हुक्मरान था वहां का, उस तक ये बात पहुंची कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। हाँ तो जी उसने रोमी जादूगरों से, रोमी जो उलमा थे, उनके मजहबी उलमा थे, उनको नहीं बुलाया। पास्टर साहब ऐसी है ना, उसने ऐसे ही अपने सरदार काहिन और फकीयों को, उसने सरदार काहिन और फकी, ये जो यहूदी उलमा थे जिनका तसव्वुर था मसाया एक मसीह पैदा होगा, उसने उनको बुलाया। तो ये यहूदी उलमा आए और किसने बुलाया? रोमी हुक्मरान है, उसने बताया। चूंकि वो जानते थे कि ये बातें क्या हैं। तो जरूर है आज भी हमें अक्ल और जो कुछ हमारे पास मंबा मालूमात है उसके लिए हमें अक्ल सलीम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये रोमी जो बुत परस्त था उसमें इतनी अक्ल और फहम था कि वो यहूदियों को बुलाकर तहकीक करता है कि आप बताओ हमें आपकी कुतुब में इस ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है, ताकि मुझे समझ आ जाए। तो यहां पर वो आए और उन्होंने बताया, और मीका 5:2 का रेफरेंस है और दीगर हवाला जात हैं जो उन्होंने बताए उसको कि ये बात है। तो बात फिर उस पर खुल गई। आज बहुत से लोगों पर बात इसलिए नहीं खुलती कि ये रोमी बुत परस्त, इसमें तो इतनी अकल है कि वो तो ये जानता है कि ये किस पस मंजर से बात आई है, किन लोगों का ये तसव्वुर है। उन लोगों से उसने पूछा और मालूमात ली ताकि दुरुस्त मालूमात मिल जाए। तो आज जो लोग ऐसे ही मुंह उठा के बात कर देते हैं, उनके लिए ये एक सबक है कि एक रोमी बुत परस्त में इतनी अकल है कि वो ये तहकीक कर रहा है। उसने तहकीक की बैठा नहीं रहा, अपने उलमा से नहीं, उन उलमा से जिनके पास उस बात का दुरुस्त इल्म है। तो अगर कोई सवाल उठाना चाहता है तो बेहतर है कि वो उस मंबा तक पहुंचे जहां से दुरुस्त मालूमात मिल सकती हैं। इसी तौर से दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए अमाल की किताब 17 बाब और उसका 11वीं आयत पास्टर साहब जरा पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। लोग तस्लीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस की तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह से हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। यहां पर ये एक जगह पर पौलुस रसूल गए हैं, वहां पर उन्होंने दावत दी है और लिखा है कि उन लोगों ने उन बातों को सुना। जिंदगी टीवी पर, दीगर मसीही चैनल्स पर, दीगर उलमा जो हैं वो खुदा की बातें पहुंचाते हैं, लोगों के कानों तक पहुंचती हैं। अब यहां पर जो बातें पहुंची हैं उन्होंने सुन ली, जो दुरुस्त रवैया है। और प्रोग्राम फजले रबी की मैं ये हमेशा से जमानत देता हूं कि इसमें ना तो किसी मजहब के खिलाफ बात है, ना किसी मजहब की मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ बात है। इसमें हमेशा बात है कि जो बातें कलाम खुदा के मुताबिक हैं वो पेश की जाएं, और फिर इंसानों की अपनी आज़ाद मर्जी है वो कबूल करें या रद्द करें। तो तरीका यहां पर हमें बताया गया है कि इन लोगों ने बातें सुनी हैं, इन तक पहुंची हैं, और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने किताब में देखा है। हाँ जी, क्या किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है या इससे फर्क बात है? तो जो कुतुब हैं जरूर है कि उनमें ढूंढा जाए जिनको हम इल्हामी मानते हैं। तो ये दुरुस्त तरीका है तहकीक करने का। तो अब ये जो नसबनामे हैं ये यहूदियों के हैं। तो यहूदी किस तरह से इन नसबनामों को लिखते थे, किस तरह से इनको महफूज रखते थे, किस तरह ये नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचते थे। और अगर ये नाम फर्क होता तो सबसे पहले यहूदियों को एतराज करना चाहिए था कि आपकी बाइबल बदल गई है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है। अगर आज कोई शख्स उठकर कह रहा है तो आइए फिर यहूदी कल्चर में देख लेते हैं कि जो नस्ब नामे हैं उनसे मुराद ये होती थी कि खानदान की जो नस्ल दर नस्ल
लिस्ट है नामों की वो आने वाली नस्लों तक पहुंचती जाए, चूंकि ये 12 कबीले थे और किस कबीले से किस शख्स का किस खानदान का ताल्लुक है ये पहुंचाना मुराद थी। और जब ये मुसन्निफीन लिख रहे हैं तो ये इसलिए लिख रहे हैं कि यीशु मसीह को किस कबीले से आना था, किस नस्ल से आना था, तो ये वो जातुल मसीह को मुतारफ करवा रहे हैं। ये है इनका मकसद। और अभी बताएंगे कि नाम क्यों फर्क है। तो मकसद पहले देख लेते हैं। ज़बूर 89 है और उसकी 4थी आयत है, 36 और 37 आयत है, 37 आयत है। और फिर दूसरा शमूएल उसका 7वां बाब और 12 से 17 आयत हैं। वो तारुफ करवा रहे हैं ताकि जितने यहूदी हैं जब उन तक मसीह का पैगाम, उनकी ज़ात का तारुफ पहुंचता है तो वो जान सकें कि ये वही मसीह है जो आने वाला था। और इसके बारे में तारुफ कहां से मिलता है, पेशनगोइयां हैं। तो आइए देख लेते हैं ज़बूर 89 से और फिर दूसरा शमूएल। पास्टर साहब आप हमारे लिए पढ़ दीजिए। जी, 4थी आयत में, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। बहुत शुक्रिया। 36वीं आयत, पास्टर साहब चूंकि वक्त आयत मैंने दे दी है तो यहां पर ये आयत फिर पढ़िए जरा, ये वाली आयत। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। दाऊद के साथ ये खुदा के बंदे अजीम खादम दाऊद के साथ ये वादा है। और यहां पर देखिए एक इंसान के साथ ये वादा है कि मैं तेरे तख्त को, इंसान की उम्र महदूद है, वो आएगा और इस दुनिया से चला जाएगा। जब बादशाह चला गया तो फिर उसकी नस्ल है जो तख्त पर बैठती है और बादशाहतें भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम नुक्ता है, ये जो सल्तनत है, पास्टर साहब पढ़िए, कब तक रहेगी? तेरी नस्ल हमेशा के लिए कायम करूंगा। हमेशा के लिए, लफ्ज़ हाँ जी, हमेशा के लिए। और हमेशा से हमेशा तक अगर कोई चीज रहने वाली है तो वो खुदा की जात है। हाँ जी, वो और खुदा पुश्त है। दर पुश्त बनाए रखूंगा। और खुदा जो हमेशा से हमेशा तक है वो ये वादा कर रहा है कि मैं तेरी नस्ल को, सल्तनत जो मैंने दी है उसको बनाए रखूंगा। आइए देख लेते हैं, ये वाजे हो जाएगा। दूसरा शमूएल 7वां बाब और 12 से 17 जातुल मसीह को मुतारफ करवा रहे हैं कि वो किस लड़ी से आएंगे, वो दाऊद की नस्ल से होंगे। पढ़ दीजिए मोहतरम जरा। हाँ जी, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएं और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो ही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं इसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। ये देख लीजिए, जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई खास तौर पर और मसीही भी, उनके लिए भी है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे सवालात आ जाते हैं उनके जवाबात हमारे पास बाइबल में ही मौजूद हैं, सिर्फ समझने की बात है। अब यह है कि दाऊद की नस्ल से निजात दहिंदा आएगा, ये वाज़ेह है। इसके अलावा और भी बहुत सी आयात हैं जो दी जा सकती हैं इस ताल्लुक से, लेकिन ये आयात ही वाज़ेह कर देती हैं कि वो दाऊद की नस्ल से आएंगे। अब उस दौर में जैसे मैंने पहले बात की, अब नामों की बात कर रहे हैं, नसब नामों की, तो मसीह को मुतारफ करवाया जा रहा है। तो रोमी हुकूमत भी नामों का इंदराज रखती थी। पहली बात तो यह है कि रोमी हुकूमत नामों का इंदराज रखती थी। तो आइए देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट थी उसके पास नाम लिखे होते थे। उसके बाद जो यहूदियों के इबादत खाने थे उनमें उनके तमाम खानदानों के नाम लिखे होते थे। तो ऐसा नहीं है कि आज आप बता रहे हैं जी ये फ़र्क है। तो आइए देख लेते हैं उस वक्त का इंतज़ाम। लूका की अंजील है, 2 बाब, पहली से 6 आयात हैं, लेकिन आयात सिर्फ देखेंगे जिसमें लिखा है कि इसम नवीसी हुई, नाम लिखे गए। जी पढ़ दीजिए जरा। इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पहली पर इसम नवीसी। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा दूसरा सवाल भी आज कर लें हम। तो यहाँ पर लिखा जी। कैसर अगस्तस की हुकूमत है, हुक्मरान का नाम लिखा हुआ है, वो किस इलाके में हुक्मरान है। और यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे कि यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए गए। ठीक है हाँ जी, पास्टर साहब।
ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिमों कर्नीलस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बहुत शुक्रिया। सब लोग जहां जहां वो थे, रोमी हुकूमत ने उनके खानदानों के उनके नाम लिखे। तो ये याद रखिए कि एक तो रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट का है, और आप पढ़ लीजिएगा कि यूसुफ और मरियम जो खुदा का बंदा और बंदी हैं वो भी नाम लिखवाने के लिए गए। एक तो गवर्नमेंट के पास नाम है। अब दूसरा मैं बता दूं ये निस्बनामे के हवाले से, वो ये है कि जो यहूदी इबादत खाने होते थे वहां पर उनके नाम लिखे जाते थे। तो पास्टर साहब, इसके ताल्लुक से आप ज़रा पढ़ दीजिए मरकज़ की इंजील पहला बाब 39वीं आयत, और फिर दीगर आयात भी हैं जो मैं बाद में आपको दूंगा। पहले ये पढ़ दीजिए मरकज़ 1:39 और यूहन्ना 16:2। हाँ जी, मरकज़ 1:39, और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। तो याद रखिए यहाँ पर यहूदियों के इबादत खाने थे। हर इबादत खाने में जितने लोग आते थे, जितने यहूदी होते थे उस इलाके में, मुख्तलिफ इबादत खानों में उनके नाम लिखे होते थे। और चूंकि वो कम्युनिटी ऐसी थी कि जहाँ पर बाप दादा के नाम भी आते थे, तो आइए इसमें यूहन्ना 16वां बाब 2री आयत, 9वां बाब 22वीं आयत भी देख लेते हैं। हाँ जी, पहले 9वां बाब पढ़ेंगे या 16वां? जौन सा मर्जी पढ़ दें, कोई बात नहीं। हाँ जी, 9वां बाब उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई इसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। जी, यहाँ पर उसकी 2री आयत, जी पढ़ लोग दीजिए। तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, यहाँ पर वाज़े तौर पर बल्कि हमें... वो वक्त आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ दीजिए। हाँ जी, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। जी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि वो तुम्हें इबादत खानों से खारिज कर देंगे, तुम्हारे नाम उस इबादत खाने से काट दिए जाएंगे, तुम मेंबर नहीं रहोगे, तुम्हारा रिकॉर्ड वहां से खत्म कर दिया जाएगा। अब ये होता कैसे था, आइए इसको भी मैं आप तमाम अहबाब के सामने रख दूं। लूका की अंजील पहला बाब है और 59 to 61 है। देख लीजिए कि नाम रखे कैसे जाते थे। हमने कहा यहूदी इबादत खाने हैं, वहां पर नाम है, वो कह रहे हैं नाम खारिज कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता था। लूका की अंजील पहला बाब उसकी 59 to 61 वर्ष देख लेते हैं। पढ़ दीजिए पास्टर साहब जरा। हाँ जी, लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 59 आयत। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के के खतना करने के लिए उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे, मगर उसकी मां ने कहा नहीं, बल्कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं, ये रबी होते थे जो नाम रखते थे। तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं है, तो उनके पास पूरे खानदान की लिस्ट होती थी। नस्ल दर नस्ल जो नसबनामा चलता था, किस कबीले से है, अगर आप पालूस को देखें तो वो भी बताता है मैं किस कबीले से हूं। और यहां पर इन आयात में वाज़े है, उन्होंने कहा कि हम ये नाम रखना चाहते हैं। नामों की बात हो रही है, आपने नामों पर एतराज किया है कि एक में नाम फर्क है, दूसरे में नाम फर्क है। तो नामों की बात पूरे बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आपके सामने मसीहों और मुसलमान बहन भाइयों के सामने रख रहे हैं ताकि बात उन पर खुल जाए। अब इबादत खानों में भी नाम है और रोमी हुकूमत के पास भी नाम है, और इन नामों पर एतराज अगर गलत होगा तो वहां पर जो हुकूमत थी उसको करेक्ट करना चाहिए था, और अगर नाम गलत लिखा हुआ था तो जो यहूदी थे उनको बोलना चाहिए था। तो ऐसी तो कोई बात हमें नजर नहीं आती। लेकिन आज जो लोग उठ कर कह रहे हैं कि ये नाम फर्क है फर्क है फर्क है, तो उनको ये पहले जानना तो चाहिए कि पहली बात जो हमने आप तमाम अहबाब के सामने रखी कि किस तरह से तहकीक की जाए। वो रोमी हुक्मरान बुत परस्त, उसने यहूदियों को बुलाया ताकि मैं पूछूं उनसे भी क्या बात है, उनके उलमा बताएं, यहूदियों के उलमा। फिर हमने देखा कि किताब के अंदर, अमाल की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी तहकीक की जाए।
ताकि असल बात तक पहुंचा जाए। फिर यह है कि यहाँ पर जो मुसन्निफीन हैं वो यीशु मसीह को मुतारफ करवा रहे हैं कि वो दाऊद की नस्ल से है। ये बड़ी बात है। फिर आपके सामने हमने रखा है कि किस तरह से यहूदी इबादत खानों में नाम मौजूद होते थे। तो उम्मीद है कि लोगों को समझ आ रही होगी। अभी हम इसका ये नाम फ़र्क क्यों है इसकी बात भी करते हैं, और अगर कोई शख्स इस सवाल पर कोई सवाल उठाना चाहे तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हमें खुशी होगी। लेकिन बात हमेशा जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ रेफरेंस के साथ, हवाला जात के साथ होगी। जो भी बात आप करेंगे उसके लिए आपको हवाला देना पड़ेगा ताकि तस्दीक हो जाए। तो आइए आगे हम चलते हैं और इस बात को अब देखते हैं कि जो नाम याकूब आया है पहली और फिर एली आया है, उस वक्त जो यहूदी उस दौर में मौजूद थे, जिस दौर में ये कुतुब लिखी गई हैं, उस वक्त नसबनामे लिखने का क्या रवाज था, किस तरह से लिखे जाते थे। तो जो पहला नसबनामा है वो खुदा के बंदे यूसुफ के ख़ानदान से है। तो ये बात याद रखिए, मत्ती की अंजील में जो नसबनामा है वो खुदा के बंदे यूसुफ के ख़ानदान से, उसके कबीले से है। और यहाँ पर लिखा है और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। तो याकूब नाम लिखा गया है उनके वालिद का। अब जो आ जाते हैं हम लूका की अंजील में, तो ये नसबनामा मुकद्दसा मरियम के ख़ानदान से है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का। तो जिस दौर की ये बात हो रही है, उलमा इस बात पर मुतफिक हैं, और उस दौर का जो कल्चर था उस दौर के मुताबिक भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। चूंकि कभी किसी यहूदी ने इस पर एतराज़ नहीं किया, तो इस नसबनामा में एली क्यों लिखा हुआ है? तो इसका जवाब यह है कि उस दौर में यहूदी नसबनामों में वो अपनी बेटियों का नाम नहीं लिखते थे। और जैसा कि आज भी बर्रे सगीर में है कि दामाद को बेटा समझा जाता है और बेटे की तरह ही उसकी खातिर मदारत की जाती है, उसको हैसियत दी जाती है। उस दौर के जो नसबनामे जब यहूदी लिखते थे तो वो अपनी बेटियों का नाम नहीं लिखते थे, बल्कि उनके जो दामाद थे उनके नाम के साथ दामाद का जो ससुर, बेटी का जो बाप है, ससुर का नाम लिखा जाता था। और ये बात उस वक्त आम थी और इसी तरह से नसबनामे लिखे जाते थे। चूंकि वो अपनी बेटियों का नाम नहीं लिखते थे, तो जो बेटी है उसके बाप का नाम, दामाद है उसके ससुर का नाम लिखा जाता था। तो मुकद्दसा मरियम के नसबनामा में ये बात है कि मुकद्दसा मरियम के बाप का नाम यूसुफ के बाप की जगह पर लिखा गया है, चूंकि वो इसको एक ही बात समझते थे। उनके नज़दीक इसमें कोई तफरीक नहीं थी। ये इतनी सी बात है। तो ये सारी तफसील इसलिए आप अहबाब की नज़र की है ताकि आप बातों को उस तरह से समझ सकें जिस तरह से ये हैं। और उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब को इन बातों की जो आप सबके सामने रखी हैं, इससे ये गत्थी सुलझ गई होगी, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यही दुरुस्त तरतीब हमें कलाम खुदा से, उस दौर के कल्चर से, पस मंज़र से मिलती है। और यही बात है। और इसमें जो लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जनाब चूंकि बाप का नाम फ़र्क है तो इसलिए बाइबल बदल गई है, आप अपनी इस जहनियत पर बाज़िद रहने की बजाय जो कलाम खुदा की रोशनी में बातें खुली हैं, अब उनको मानना या अपनी तालीम और अपनी बातों पर कायम रहना, ये आप अहबाब की आज़ाद मर्जी है।
جو خدا نے دے رکھی ہے۔ دوسرا سوال جو آج ہم جس پر بات کریں گے وہ تھا، چند دن پہلے ہمارے شو میں کسی نے پوچھا تھا اور پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ بعد میں جواب دیں گے، لیکن آج ہی ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اور وہ تھا پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پاسٹر ندیم صاحب، جو نسب نامے کی باتیں ہم نے بتائی ہیں، اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف آئیں، آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، جب تک ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، جس طرح کہ لکھا ہے کہ وہ روز بہ روز کتاب مقدس کی تحقیق کرتے رہے۔ اب جب تک روز بہ روز کوئی مشق آپ کرتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سچائی کیا ہے، اور پھر تحقیق کرنا، اس کی گہرائی تک جانا، اس کو پہچاننا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بتایا جائے جی یہ آگ ہے، آپ اس سے جل جائیں گے، اس شخص کو نہیں پتا چلے گا یہ آگ ہوتی کیا جب تک کہ وہ خود اس سے تجربہ نہیں کر لیتا۔ تو یہ تحقیق کرنے کی باتیں جو ہے نا، یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ تحقیق کرنے کی اور سچائی کو اندر لینے کی ہے۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم اندر سے کوئی خواہش نہیں رکھتے کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں، اور جب جاننے اور پہچاننے اور تحقیق کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو سچائی کی بہت خوبصورت باتیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں، پھر خدا کا کلام آپ کے اوپر کھل جاتا ہے، آپ کو باتیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تمہیں تو عقل دی گئی ہے کہ تم جو باتیں تمثیل میں تم سے کی جاتی ہیں ان کو سمجھو۔ تو آج جو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں اس کے لیے پاک روح کا ہونا، ہمارے ذہن کا کھلا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں پہنچائی گئی ہیں یہ واضح ہیں، صاف ہیں؟ اس کے پیچھے تحقیق ہے، اور تحقیق آپ وہ باتیں نہیں بتا رہے جو آپ کے دل میں آ گئی ہیں، آپ وہ بات نہیں کر رہے کہ آپ کسی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، بلکہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو، دیکھو، جانو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سارے حالات یہودیوں کے درمیان میں ہوئے، ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، وہ ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہیں وہ سچائی ہیں، اور سچائی سے بہت واقف شکریہ، ہونا، یہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم سچائی سے واقف ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر ندیم صاحب، آپ نے یہ باتیں کی ہیں، امید کرتے ہیں کہ لوگ خود تحقیق کریں گے اور اس جی سے برکت پائیں گے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی شخص اس جواب پر سوال اٹھانا چاہے تو آپ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب، یہ ہمارے ٹی وی میں کال کر کے کسی نے کہا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ جنوری فیبروری میں جواب دیں گے، لیکن چونکہ ابھی کیا ہے تو اس کو جلدی سے آج کور کر لیتے ہیں۔ یہ ہے پیدائش باب 6 ہے۔ سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور انسان کی بیٹیوں میں شادی سے کیا مراد ہے؟ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تو اب اس آیت میں دیکھنا پڑے گا کہ پہلے بات کہاں سے چل رہی ہے اور بات ہے کیا، لیکن بڑی یہاں پر بات یہ ہے جو لوگوں کو الجھاؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ علماء نے بات کی ہوئی ہے کہ خدا کے جو بیٹے ہیں اس سے مراد صرف فرشتے ہیں، اور انسان کی جو بیٹیاں ہیں اس سے مراد انسان کی بیٹیاں ہیں، اور جو خدا کے بیٹے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ کچھ علماء کا خیال ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس خیال کو ایک طرف رکھیں اور کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا کیا مراد ہے، خدا کے جو بیٹے ہیں ان سے کیا کیا مراد ہے، اور جو بیٹیاں ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور پھر جو شادی یہاں پر لکھا ہوا ہے، بائبل شادی کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، کن کے درمیان شادی کا رشتہ بائبل نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آسانی سے سمجھ آ جانے والی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، علماء الجھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیاں کلام خدا میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر ہم جب باپ اور بیٹے کے رشتے کی بات کرتے ہیں تو ایک تو وہ ہے جو باپ ہے اور اس کی شادی کسی خاتون سے ہوئی ہے اور پھر اولاد پیدا ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں صلب سے پیدا ہونا، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ پھر
بہت سے ہیں کسی نسبت سے بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، جیسے بہت سے لوگ جو سفر کرتے ہیں انہیں ابن شہرا کہا جاتا ہے، شہرا کے بیٹے۔ پھر کہتے ہیں جی عطا ترک، عطا ترک ترکوں کا باپ، مادر ملت قوم کی ماں۔ تو اب ان میں نسبت آ جاتی ہے کسی طرح سے، جو کسی نے کچھ کیا ہے کسی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، اس سے نسبت آ جائے گی۔ تو یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے جب وہ بیٹے کی بات کرتے ہیں، پھر منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، جی کہہ دیا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ استاد کو، جو اساتذہ ہیں وہ شاگردوں کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور جو روحانی بیعت کرتے ہیں کسی کے ساتھ ان کو کہہ دیتے ہیں جی یہ ہمارا روحانی باپ ہے، یہ روحانی بیٹا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آپ باپ بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی نہ رکھیے کہ جی یہ کسی میاں بیوی کے ملاپ سے جب پیدا ہوا ہے وہی بیٹا ہے۔ مختلف معنوں میں آپ بیٹے اور باپ کا جو رشتہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے بیٹے اور بیٹیاں بھی لوگوں کو کہا جاتا تھا جن میں کچھ ایسی کرامات پائی جاتی تھیں، تو دنیا میں یہ بھرا ہوا ہے۔ پہلے اس پر میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، لیکن کچھ جو اپنی عقل سلیم کو استعمال نہیں کرتے وہ بار بار بضد ہیں ایک ہی بات پر کہ بیٹا جو ہے وہ صرف جو عورت سے پیدا ہوا ہے ایک گھر میں جہاں میاں بیوی ہیں وہی ایک رشتہ ہے۔ تو اپنی اپنی تصحیح جیسے ہمارے غامدی صاحب فرما رہے تھے کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر خدا کے جو بیٹے ہیں بائبل میں کس کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب پہلا باب 6 آیت، دوسرا باب پہلی آیت 38 چیپٹر اور 7ویں آیت۔ یہاں پر فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ پڑھ دیجئے محترم ذرا۔ ہاں جی، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اب اس کے بعد باقی حوالے بھی ہیں، وقت تھوڑا ہے تو حوالہ جات دے دیے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کن کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یسایہ 43:6، ہوسیہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، خروج 4 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ پاسٹر صاحب یہ پڑھ دیجئے تاکہ واضح ہو جائے۔ ایک تو فرشتوں کو کہا گیا خدا کے بیٹے، اب یہاں پر دیکھیے انسانوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ پاسٹر صاحب جلدی سے ذرا پڑھ دیجئے پلیز۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ، میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں انسان ہیں یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہوسیہ بھی پڑھ دیجئے گا ذرا۔ ہوسیہ اس کا کون سا باب؟ پہلا باب 10 آیت ہے، خروج 4:22۔ اوکے، یہاں پر بھی لکھا ہے، بس میں آیات آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ آیات آپ کو جو دی ہیں، خروج 4 باب 22ویں آیت پڑھ دیجئے محترم ذرا۔ ہوسیہ پہلا باب 10ویں آیت ہے۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اور انسان جو ہیں وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خروج اگر پڑھ دیجئے 4:22 تو۔ ہاں جی، 4:22۔ بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کے مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس۔ شاید حوالہ جو ہے وہ غلط ہو گیا، لیکن حوالہ جات میرے پاس ہے، اگر کوئی لینا چاہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ 22 دیکھ دیا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ سن لیجئے، بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، پلوٹا ہے۔ انسانوں کو بیٹے اور بیٹیاں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مخلصی یافتہ لوگ ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو بھی بیٹے اور بیٹیاں کہا گیا ہے۔ یوحنا پہلا باب 12ویں آیت پڑھ دیجئے محترم، اور اس کے ساتھ جو دیگر آیات میں نے آپ کو دی ہیں وہ بھی ذرا پڑھ دیجئے جلدی سے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت بھی پڑھ دیجئے، رومیو 8واں باب اور 16ویں آیت بھی پڑھ دیجئے گا۔ ہاں جی، پہلا باب، یوحنا پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ 12ویں آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر
ईमान लाते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देख लीजिए खुदा के फरजंद कौन से हैं, जो मसीह पर ईमान लाए उन्हें खुदा के फरजंद कहा गया। दूसरा करंथियों 6 बाब और 18वीं आयत मोहतरम पढ़ दीजिए जल्दी से। जी, दूसरा करंथियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत, 18वीं प्लीज। 6 बाब उसकी 18वीं आयत। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी यहाँ सॉरी, जी जी और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर लिखा है, खुदा फरमा रहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। बेटियां होंगे। अब फिर हम चले जाते हैं रोमियो के खत में, और यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ लेते हैं, 8वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। तो अब सुन लीजिए, यहाँ पर वाज़े तौर पर 3 हवालाजात आपके सामने रखे कि फरिश्तों को, बनी इसराइल, तमाम इंसानों को जो पुराने अहदनामा में खुदा के लोग थे, और फिर नए अहदनामा में जो मखलिस से याफ्ता लोग हैं उनको खुदा के बेटे कहा गया है और बेटियां कहा गया है। अब हम देख लेते हैं शादी का जो तस्वुर है, या जो शादी का तरीका है दिया गया है वो किस तरह से है। पैदाइश की किताब में देख लेते हैं कि शादी के बाद इंसानी नस्ल चलनी है उसका क्या तरीकाकार बाइबल मुकद्दस में दिया गया है। पैदाइश 1 बाब 27-28, और उसके बाद हम 2 बाब 21-24, और फिर 4 बाब और उसकी पहली आयत देख लेते हैं। पास्टर साहब ये जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए सारी आयत आप, वक्त हमारे पास 7 मिनट है, इसमें खत्म करें। हाँ जी, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अगली आयत, तो इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। 4 बाब पहली आयत, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हमला हुई और उससे काहिन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। बहुत शुक्रिया। अब बाइबल में जो शादी का तरीका है वो बहुत वाज़े कर दिया गया कि खुदा ने फरिश्ते भी बनाए हैं, दीगर सारी दुनिया पैदा की है, जल्दी से बता रहा हूं। फिर यहां पर हम देखते हैं कि उसने आदम और हवा को बनाया और फिर कहा कि वो एक तन होंगे, और 4 बाब में हम देखते हैं कि उनके औलाद पैदा हुई है। तो इंसानी नस्ल का चलना शादी के बाद ये बहुत वाज़े है कि वो मर्द और औरत के दरमियान में है। जो तस्वुर है कि खुदा के बेटे फरिश्ते हैं और उन्होंने शादियां की हैं, बाइबल मुकद्दस बहुत वाज़े तौर से उसको रद्द कर देती है। और कैसे रद्द कर देती है, आइए इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, इंसान की बेटियां जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, 5वें बाब की 4थी आयत, 5वें बाब की पैदाइश में 7वीं आयत, 9वीं आयत और 13वीं आयत। 2 पहली आयत पढ़ दीजिए। इंसान की बेटियां किनको कहा गया, वाजे कर दूं वो भी। खुदा के बेटे हमने देखा, इंसान की बेटियां किनको कहा गया। पास्टर साहब जल्दी से पढ़ दीजिए 5वां बाब 4थी आयत 7वीं आयत। हाँ जी, और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये जो बाकी आयात हैं इनमें भी है इंसान से बेटे और बेटियां पैदा हुई। इससे पहले कि आप आगे जाएं 6 बाब तक, इंसान की बेटियां पैदा हुई। तो शादी किनके दरमियान है, मर्द और औरत के दरमियान, जो इंसान की नस्ल है उसके दरमियान। फिर हम देखते हैं शादी से औलाद पैदा हुई। यहां पर हम देखते हैं कि इंसान की बेटियां हैं। लेकिन जब ये तस्वर दिया जाता है कि खुदा के जो बेटे हैं उनसे मुराद फरिश्ते हैं, तो इसको बहुत वाज़े तौर से रद्द कर दिया गया है। आइए देखते हैं मत्ती की अंजील 22वां बाब 29 और 30 आयत, और इसके साथ मरकस की अंजील 12वां बाब और 25वीं आयत इस नजरिए को रद्द करती है जो लोग ये समझते हैं कि ये फरिश्ते हैं। पास्टर साहब जल्दी से ये दोनों आयत पढ़ दीजिए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। बड़ा और पहला हुक्म यही है, क्योंकि जब लोग
मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। सुन लीजिए गौर से, शादी की जो बात की जा रही है, इंसान खुदा के बेटे, इंसान की बेटियां शादी, तो अगर जो लोग कहते हैं ना फरिश्ते, तो यहां पर ये वाजे कर दिया गया है कि उनके दरमियान शादी नहीं होगी, वो फरिश्तों की मानद होंगे। पास्टर साहब दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए। दूसरी आयत मरकस की। मरकस, हाँ जी, ये यही थी जिस पर अभी आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो मत्ती की उनमें अंजील का भी हवाला आप पढ़ दीजिए अगर है। मेरे पास अबरानियों का एक हवाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन आपके लिए। क्या वो मत्ती की अंजील 22वां बाब और उसकी 29 और 30 आयत में यही बात है। मरकस की अंजील 12वां बाब 25 आयत के लोगों के दरमियान शादी नहीं होगी, वो फरिश्तों की मानिद होंगे। और अगर जब फरिश्तों की बात की जाती है तो यहां पर वाजे हो गया कि फरिश्तों के दरमियान शादी नहीं होती। यीशु मसीह ने वाजे कर दिया। मत्ती की अंजील 22वां बाब 29-30, मरकस 12-25 के उनके दरमियान शादी ब्याह नहीं होगा। तो यहां पर जो तसव्वुर है कि फरिश्ते हैं खुदा के बेटे, वाजे कर दिया कि बनी इसराइल के लोगों को कहा गया मखलसी याफ्ता, और शादी का जो बंधन है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान में है, फरिश्तों के दरमियान ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। यीशु मसीह ने वाजे कर दिया। और अगर फरिश्ते उनकी शादियां होती तो ये बात याद रखिए कि मखलसी के लिए फरिश्तों के लिए मखलसी नहीं है, ये याद रखिए। इसके लिए आप अब्रानियों 2 बाब 14-16 देख सकते हैं, 2 पत्रस 2-4 देख सकते हैं। और ये जो कहा गया है ना कि खुदा के फरजंद, इससे मुराद है सैद की नस्ल से लोग, पैदाइश 4 बाब 25वीं आयत, चूंकि मखलसी देने वाला सैद की नस्ल से आएगा। तो हमने आज इन दोनों सवालात के जवाबात आपके सामने कलाम खुदा की रोशनी से रख दिए हैं, ताकि आप वाज़े तौर से मुसलमान हैं या मसीही हैं, मसीही इस काबिल हों कि जब हमारे मुसलमान बहन भाई उनसे पूछें तो वो कलाम खुदा की रोशनी में जवाब दे सकें। चूँकि हर बात के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के लिखे हुए कलाम के मुताबिक परखी जाए, तहकीक की जाए। चूँकि कलाम में ये भी लिखा है, इसके अलावा अगर कोई और पैगाम कोई फरिश्ता भी लाए तो वो कलाम खुदा के मुताबिक काबिल कबूल नहीं है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। पास्टर नदीम साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर लोग जो हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे साथ हर लिहाज से ताउन करते हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और मैं आपका मेज़बान सबसे बढ़कर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने रहम और करम, अपने तर्स, अपने फजल से हमें ये मौके फराहम करता है कि लोग जो सवाल उठाते हैं हम कलाम खुदा की रोशनी में उनके जवाबात दे सकें। क्योंकि जब किसी सवाल का जवाब मिल जाता है तो इंसान बलूगत में तरक्की करते हैं, उनकी अक्लें रोशन होती हैं, उनके इल्म में इजाफा होता है। और इस सब का मकसद ये है कि लोग खुदा की बातों से आशनाई पाएं, वाकिफ़ हों, बरकत पाएं। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।